अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पेरेंटिंग जो है आजकल के दौर में बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है। कैसे चैलेंजिंग हो गया जी? कि आप जब इर्द गिर्द अपने किसी भी रिश्तेदार के या अपने किसी के बच्चे देखें तो आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा हैजानी कैफियत है, और बच्चे ज़्यादातर जो हैं वो इतने केयरिंग नहीं हैं जितने हमारे दौर में होते थे। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो उनका बिहेवियर जो होता है ना वो बड़ा टीजिंग बिहेवियर होता है। तो उस पे अगर मैंने गौर किया जाए या आप लोग देखें तो वो बच्चों में ये रुझान कैसे आया। मैं इसको कहता हूँ टॉम एंड जेरी रुझान। टॉम एंड जेरी क्या है जी कि अगर आप कार्टून्स देखें ना तो जेरी जो है वो कॉन्स्टेंटली टॉम को तंग कर रहा होता है, और वो उसको हर जगह टीज़ करता है और उस पर इंजॉय करता है। और यही जब आप देखेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा कार्टून्स देखते हैं, और जितने भी कार्टून्स हैं वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे बने होते हैं कि एक दूसरे को तंग कर रहा है और उसको दे ट्रीटेड एज अ फन। तो जब हम लोग बचपन में होते थे तो हमें बड़ा इन चीज़ों का बताया जाता था कि किसी दूसरे को ईज़ा ना दें, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को तंग ना करें। वो बहुत रेयर कोई बच्चे होते थे, मेरा ख़्याल है पूरी क्लास में एक या दो बच्चे ऐसे होते थे जिनको आप कह लें सैडिस्ट, के जो दूसरों को तंग करें और खुश होते थे। लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा बच्चों में रुझान है कि वो दूसरों को तंग करते हैं, खेलते हुए बच्चे से चीज़ ले लेंगे, उसको तंग कर लेंगे, उसको टीज़ करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली टॉम एंड जेरी का कॉन्सेप्ट है। और क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत एक्सेसिवली एक्सपोज हो रहे होते हैं कार्टून्स को, और कार्टून्स को देखने की वजह से वहीं से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। इसका दूसरी वजह जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि हमारे वालिदैन बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते। सो बच्चा ज़्यादातर मोबाइल के ऊपर या ज़्यादातर टीवी देख रहा होता है, और उसने ऑब्वियसली उन्हीं से सीखना है। जब हमारे यहाँ जब हम लोग छोटे होते थे तो मोबाइल फ़ोन्स या गैजेट्स या कुछ चीज़ नहीं होती थी, तो हम सब बैठ के अपने वालिदैन की बातें सुनते थे। तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं, लाज़मी नहीं है कि आप उसको कहें बेटा यूँ करना है वो करना है। जब वालिदैन आपस में बात कर रहे होते हैं उससे भी बच्चे के जहन में क्राइटेरियाज़ और एथिकल स्टैंडर्ड्स और बहुत सी चीज़ें, रिलीजियस नॉलेज, ये सारी चीज़ें उनमें आ रही होती हैं। और वो उनको पता चलता है कि जब आप कहते हैं फ़लाँ बहुत अच्छा है, उसने ये किया, फ़लाँ बहुत बुरा है, उसने ये किया फ़लाँ ने, तो वो भी बच्चों के ज़हन में एक स्टैंडर्ड डेवलप होता जाता है। सो इस वजह से हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी कि हम अपने घरों में जो टीवी हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको बहुत कम करें। आइडियली इस तरह पॉसिबल तो नहीं है लोगों के घरों में, क्योंकि अभी एजुकेशन जो है वो भी मोबाइल फ़ोन्स पे ही मैसेजेस आ रहे होते हैं, और कई एक्टिविटीज़ हैं जो टैबलेट्स पे करनी पड़ती हैं। तो इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, टाइमिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन फिर उसके अलावा कोई इस तरह के टाइम्स हैं जो सिर्फ पेरेंट्स जो हैं वो और उनके बच्चे हों, और अगर वो उनके साथ वालिदैन टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, स्पेशली वालदा उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगी, तो इस तरह के रुझान जो हैं बहुत ज़्यादा होते जाएंगे। यही बच्चे जो हैं बड़े हो के फिर वालिदैन बनेंगे, फिर इनके अपनी वो जो एक फ्यूचर जनरेशन है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। तो ये वो जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसके तहत मैंने देखा कि बच्चों के अंदर ये जो रुझान पैदा हो रहा है कि एक दूसरे को तंग करना, टीज़ करना, खुश होना, अगले को लग जाना, उस पर खुश होना, तो ये बेसिकली टॉम एंड जेरी कॉन्सेप्ट है जी। और इसी तरह हमारे घरों में बहुत से हिंदुआना रसूमात भी कुछ पहले से भी थी, कुछ अभी हिंदू कल्चर जो ट्रांसलेट करते हैं ये कार्टून्स और फिर हमारे घरों में आते हैं। तो आपके छोटे बच्चे जो हैं वो उनसे एक्सपोज हो रहे हैं, और वो दूसरा मज़हब भी आलमोस्ट समझने सीख रहे हैं, या उस पर करीब उनका फ़ैथ भी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने बताया था कि मैं अपने भांजे के साथ जा रहा था, और उसने क्या किया कि जैसे लाइट गई तो उसने कहा जी राम शक्ति राम शक्ति। तो ये कैसे सीखा उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने कहा ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा जी इसी तरह कहते हैं जब आप डरते हैं। तो वो कहता है कि मैंने कार्टून्स में देखा है। तो आप देखें कि गोरे का कार्टून है, हिंदू उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, और हमारे बच्चे घरों के अंदर जो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि वो घरों के अंदर आपके जो बच्चे हैं वो हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। सो हो सकता है कि जब फ्यूचर में जब हिंदूज़ अपना एक रिलीजन वो दें तो ये बच्चे उसको ईज़िली अडॉप्ट कर लें। लाइक टीवी पे एक ये किसी जगह मैंने देखा था, इनके एक कार्टून्स हैं, उनका नाम है शिवा। शिवा जो है उनके भगवान का नाम है।
تو وہ شیوا کبھی بھاگتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، کبھی اڑتا ہے اور اس طرح کی وہ کرتا ہے، اور شیوا بڑا بہادر ہے۔ تو شیوا جو ان کے بھگوان کا نام ہے۔ تو اب یہ وہ بچے جو ان کے ایک ذہن ہیں ان کے اوپر وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ شیوا والے کانسیپٹ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے پہلے سے۔ تو جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے، جب ان کو وہ اپنا اسکرپچر دیں گے ریلیجس کا، تو وہ کہیں گے ہاں ایگزیکٹلی شیوا تو یہ ہے۔ اب بچہ کارٹون کا سوچ رہا ہوگا اور وہ اپنے بھگوان کو اس کو پریچ کر رہے ہوں گے، اور الٹیمیٹلی وہ اس آئیڈیالوجی کو زیادہ ایکسیپٹ کر لے گا، کیونکہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہم فالو کرتے ہیں، جو ہم پہلے ذہن میں چیزوں کو سوچتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ تھا، صحابہ یوں تھے، تو وہ ابھی کیونکہ بچوں کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ وہ ویژولائز کریں، کیونکہ آل دا ٹائم دے آر بیزی آن ٹیکنالوجی، تو ان کو وہ کیا کر رہے ہیں، پکٹوریل اور ویڈیوز کے تھرو ان کے ذہن پہ زیادہ اچھی طرح وہ ثبت ہو جائے گا وہ کانسیپٹ، ایز کمپیئرڈ کہ جو ہم کانسیپٹ پہلے سے اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو بہت خطرناک بات ہے جی کہ ہمارے بچے اگر ہمارے گھروں میں ہمارے سائے کے اندر پلتے ہوئے، اور وہ اگر اسلام سے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، یہ شرک کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نا کہ اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے نے کہا کہ غزوہ بدر میں شاید آپ میری تلوار کی زد میں 2-3 دفعہ آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اگر خدا کی قسم تم میری زد میں آتے تو میں قتل کر دیتا۔ تو یہ شرک جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، ان شرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن شرک نہیں کرنا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر وہاں سے انٹینشنلی اس طرح کے کارٹونز بنائے جا رہے ہیں، گانے اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں کہ آپ کو اس میں شرکیہ الفاظ ہیں۔ اس وجہ سے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ گانے نہیں سننے چاہیے، کہ اس طرح کے گانے ہیں کہ تم میرے بھگوان ہو، میں تمہیں پوجا کروں۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ اس کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کا چلیں اگر آپ کا فیتھ اس پہ نہیں ہے لیکن آپ سنتے ہیں تو اٹ مینس کہ یو ایکسیپٹ دس کانسیپٹ، تو ہمیں سننا بھی نہیں چاہیے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جی، کیونکہ یہ اب ہمارے گھروں کے اندر جنگ جو ہے وہ باہر سرحدوں پہ نہیں ہوتی، اب یہ ہمارے گھروں کے اندر جنگ آ گئی ہے۔ تو یہ ذرا ٹام اینڈ جیری کو ذرا غور سے دیکھیں، اپنے بچوں کو غور سے دیکھیں اور ان کو توجہ دیں۔ اسی وجہ سے والدہ کا بہت زیادہ رول ہے، والدہ کا رول انفارچونیٹلی والدین اپنا کیونکہ ابھی پیمپر مل گئے ہیں، پہلے عورتوں کے پاس پیمپرز نہیں ہوتے تھے، سردیاں بہتی تھیں، لکڑیاں جلاتی تھیں اور مال مویشی رکھا ہوتا تھا۔ ابھی عورتوں کو بہت زیادہ سہولتیں ہیں کہ بس نلکا کھولیں، گرم پانی آ جاتا ہے، اور بچوں کو موبائل دے دیں اور اس کے بعد ٹائم آپ کا اچھا گزر جاتا ہے۔ لیکن ان والداؤں کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی کے سامنے یہ پیش ہوں گے، اور اگر ان کے بچے اسلامی تعلیمات پہ نہیں ہوں گے، اور اگر ان کے بعد ہندوانہ تعلیمات پہ فالو کر رہے ہوں، دیکھ لینا عرب میں 1400 سال کے بعد جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو، بت پرستی کو ختم کیا تھا، پھر وہاں پہ آنا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پہ انڈو پاک میں جب مسلمان ہوئے لوگ، اور ابھی جا کے ان کی اولاد اتنی قربانیاں دیں، اور ابھی ان کے گھروں کے اندر ان کی اولاد جو ہے شرکیہ چیزیں اور کفریت اس کی طرف جانا شروع کر دیں۔ تو اسی میسیج کے ساتھ جی اپنا بہت خیال رکھیے، اپنا کچھ پوائنٹس ہیں اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں یا اس کو کریٹیکل کوئی ڈسکشن کرنا چاہیں تو لازمی شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔